Será que estamos ao vivo? Que sim. Vou twittar para chamar os interessados. E o que vai rolar, gente, é o seguinte. Esses dias alguém, vou até abrir para ver quem foi, mandou esse vídeo pra gente no Discord. Deixa eu ver o nome. E aí eu coloquei ele na minha listinha. Foi o Edu, mandou lá no Discord da Casa Elefante, falando que estava vendo isso e está meio chocado. E aí eu comecei a ver o vídeo hoje, que eu tinha colocado na minha lista de assistir mais tarde, e achei que daria uma live legal. O problema é que ele é em inglês. Então eu vou reagir é, ao vídeo em inglês, né? Quem não sabe inglês, infelizmente, pode perder um pouco das coisas. Mas eu também vou falar durante o vídeo o que eu pensar sobre o que estiver sendo falado lá. Outra coisa, eu não vi o vídeo até o final, não sei qual é a conclusão do youtuber que fez o vídeo, mas eu achei que o conteúdo era interessante, por isso que eu resolvi trazer. Não significa, claro, que eu concorde, até porque eu não sei nem do que eu estaria concordando se eu fosse começar é, por esse pressuposto. Eu vou dar uma guardadinha aqui, ver se vai aparecer mais alguém e daqui a pouco a gente começa o vídeo. Deixa eu chamar pessoas para assistir. Queria saber de vocês, enquanto isso, se meu áudio tá bom, se tem alguma coisa errada. Esse vídeo é muito bom. O áudio tá ótimo. Oi, Léo, você já viu o vídeo? Então vamos ver juntos, de novo. Vamos ver se vai entrar mais gente. Tem 5 pessoas assistindo. Galera, manda oi. O Altair disse: Você acha que existe uma certa inveja por parte do fandom de Percy Jackson em relação a Harry Potter, por isso eles se utilizam do cancelamento da autora para se promover? Então, Altair, eu já vi umas coisas meio assim no Twitter, né? Mas o Twitter é complicado porque não é a vida real, né? O povo lá é bem desesperado. Então pode ser que deixe essa impressão, mas eu não conheço muito bem o fandom do Percy Jackson, não conheço nem os livros, eu nunca li. Então não tem como dizer. Oi, Igor, perdi o comecinho. Qual vídeo que você vai reagir? É esse vídeo aí que se chama E se a J.K. Rowling estiver certa sobre tudo? Só que é em inglês, né? What if J.K. Rowling is right about everything? E aí eu comecei a ver esse vídeo, que eu tinha colocado ele na minha lista de assistir mais tarde, porque uma pessoa lá no nosso Discord tinha recomendado, e aí eu achei que seria um bom conteúdo pra gente reagir aqui. O problema é que ele é em inglês, né? O Léo Kramer disse: se for o do Rick Warley, eu já vi sim. Os pontos que ele traz me fizeram pensar bastante. Deixa eu ver qual é o nome do cara. É Rick Warley, é esse mesmo. Então é isso. 7 espectadores. Vamos começar o vídeo. Caso você perder, caso você tiver. Ah, não tem como eu falar com você, né? Porque essa pessoa não está assistindo ainda. Mas caso a pessoa queira ver, desde o começo ela pode voltar depois, né? A Vitória diz: curiosa. O Luiz Gustavo chegou, disse oi, boa noite. Hein? Oi, Luiz. O Altair disse: eu acho ridículo essa história de acusarem a autora de ser uma nazista, racista e antissemita, de extrema direita. Eu também acho, mas é porque não é verdade, né? É isso que incomoda.
Mas vamos começar o vídeo então, tá, galera? Eu vou dar play aqui no vídeo, vocês me avisem se tiver funcionando com algum problema. Welcome to Watch Mojo UK, and today we'll be counting down our picks for the top 10 times J.K. Rowling pissed off the fans. And finally, J.K. Rowling is trending on Twitter tonight, and it's not because she's putting out another Harry Potter book. The author sparked some pretty fierce backlash after posting a message of support for a woman who was fired for saying people can't change their biological sex. Hatred. Hateful. Hatred. Rowling's bigotry. Bigoted. What vice do you most despise? Bigotry. Everyone wants to just hear, well, there are good guys and baddies, and it's about wanting to fight the baddies. Well, the trouble is that the people you call baddies think they're doing exactly the same thing. It is much more nuanced than that, and I know that's very cryptic, but you really have to let this story unfold before you draw real conclusions. Of course, this video is going to get into the recent controversies over Rowling's statements on trans issues, but I think in order to contextualize what I'm going to say about all of that, first I need to go into the many other controversies that have surrounded her before that, to show that it's not a new thing or something that came out of nowhere, but it's actually part of a long trend. For about 25 years now, it's been controversial nearly every time she's ever opened her mouth, and since the outrage has alternately come from left, right, and center, the common theme is the way the audience is reacting to her words and her work. I think the common thread between this video and my other videos, and a big reason I wanted to make this video, is an unhealthy relationship between audiences and artists whose work they like, but they don't know how to relate to except as suppliers of a product. As somebody who's followed the J.K. Rowling controversy since the start, when you look at all of it together, the current situation is not only inevitable, but it's a completely predictable continuation of what's been going on since the beginning. Isso é verdade. Deixa eu pausar aqui, né? É uma coisa que eu já percebo há muito tempo, que desde que Harry Potter acabou, tudo que a J.K. Rowling fala em qualquer lugar vira manchete, umas coisas muito estranhas, uma cobertura muito estranha, né? De tudo que ela fala. Lembra daquela história do banheiro lá que ela escreveu no Pottermore, que antigamente as pessoas não tinham banheiro em Hogwarts, elas cagavam nos cantos e limpavam, como uma piadinha num texto do Pottermore, e aí fizeram toda uma cobertura midiática em cima disso, falando que, ai meu Deus, a J.K. Rowling perdeu a cabeça, ela está maluca, ela está fazendo retcon, alterando o que ela escreveu antes, sendo que ela não estava alterando nada, sabe? Era só uma piada, era só uma informação, uma interpretação dela sobre a obra dela, né? For a long time, of course, the people outraged by J.K. Rowling and the Harry Potter books were mostly right-wing. People started burning Harry Potter books as early as 2001. That time it was the Christ Community Church in New Mexico who burned them because they said they were satanic and promoting witchcraft. There was a counter-protest at the time saying that burning books was ignorant, and also pointing out that it was something that Nazis were fond of doing. There have been a lot of churches over the years that have continued to burn Harry Potter books, though, as recently as this year in Tennessee. In 2017, people were burning their Harry Potter books and DVDs over statements J.K. Rowling made against Donald Trump. That time, Rowling made a tweet pointing out that if they burn her work, she still has their money, and left-wing websites cheered about her perfect response to the idiots burning books, and left-wing people have rightly mocked the stupidity of these book burnings for 20 years now. But then, of course, in 2020, when Rowling started to wrong-think about trans issues, suddenly left-wing people started to do exactly what they've been mocking and started making virtue-signaling posts about how they were going to burn their Harry Potter books now. People like trans activist Katie Montgomery started inventing tortured logic about how burning books was okay, actually, if you were burning your own books and not burning books taken from libraries. Of course, these people would also advocate taking books that they see as anti-trans from libraries, and similar activists staged a die-in to protest Amazon carrying books that they think are anti-trans, even as Amazon still carries Mein Kampf. Conservative pundits like professional knob Matt Walsh, of course, immediately started crowing about how stupid the SJWs were for burning Harry Potter books, when a year prior it had been conservatives burning the same books. Well, tonight it is my duty to inform you that we have reached the book-burning stage of right-wing American authoritarianism as well. Just in case you thought 2020 couldn't get any worse, the left have started book burning.
Hello, everyone. The point is that this isn't a left or right-wing issue, although historically it's been right-wing people that have done it more. It's a human nature issue where people feel that in order for their own views to be safe, they need to rub out opposing views from existence. None of these people are thinking about it in any kind of objective principle, or are smart enough to have had an opinion on the issue of book burning itself. They like book burning if they don't like the books that are being burned, but then if they do like the books that are being burned, the people burning books are ignorant savages. The point that shouldn't be controversial for anybody who thinks about this for 5 seconds is that which book it is doesn't matter. If your response to ideas that you don't like is to try to burn them, then you're a fucking moron. But while there have always been people who don't like Harry Potter trying to burn it and erase it from existence, the biggest backlash Rowling has had to deal with has always been from her own fans. Eu acho interessante que ele não aceita a premissa de que seja uma coisa de esquerda e direita, né? Porque eu não sei se eu não gosto muito do termo autoritário, porque ele nos leva a pensar nos regimes autoritários, né, que existiram. E como a maioria deles foram de direita, a gente acaba associando isso à direita. Mas é um tipo de autoritarismo que existe nas pessoas. É realmente uma coisa de natureza humana, como ele falou, né? E como que essa natureza está sendo alterada pela lógica das redes sociais. As redes sociais, elas transformaram a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente expressa a nossa natureza humana. E as pessoas, hoje em dia, principalmente nas redes sociais, tipo Twitter, assim, estão escolhendo expressar a sua natureza da forma mais bizarra possível, da forma mais autoritativa possível. E não necessariamente apenas pessoas da direita ou pessoas da esquerda, né? Isso é uma coisa que está acontecendo geral. Então é legal que ele não aceitou essa premissa de que é só uma coisa da esquerda ou só uma coisa da direita. I think when Rowling said in 2007 that Dumbledore was gay, the mixed reactions from people was one of the first major examples of this. In 2007, she confessed in a Q&A session with Harry Potter fans that he was gay, and Dumbledore's love for Grindelwald became his, quote, great tragedy. This announcement caused outrage from pretty much the entire spectrum of fandom. While some were displeased about Dumbledore's sexuality, others were upset that she had opted to make this claim, but did not explicitly include it in her novels. Interessante isso, porque eu estava vivo nessa época em que ela revelou que o Dumbledore era gay, e eu não me lembro desse outrage que ele fala, de as pessoas entrando em combustão na internet, do jeito que as coisas entram em combustão hoje, né? Que se transformam que a conversa se transforma em duas vertentes, né? Então, essas duas aí que ele falou. Uma que tá puto porque ela não colocou isso nos livros, e a outra que tá puta porque não queria Dumbledore gay. Eu não lembro disso. Pra mim, todo mundo tinha ficado feliz com essa informação na época. Não sei se vocês lembram aí no chat. Vamos ver o que vocês estão falando. A Paloma Vasquez diz: o pior é que ela está certa, e só o tratamento que ela recebeu por falar o que disse, sendo que sempre foi uma aliada, já é uma prova substancial de que sim. Ela está certa. Mas certa no quê? Eu acho que ela está certa em algumas coisas e errada em outras. Eu não acho que é fácil assim, sabe? A Vitória disse: o podcast do Witch Trials faz um paralelo muito interessante sobre essa queima de livros. Isso aconteceu lá no começo da carreira dela, só que quem queimava eram os religiosos que diziam que Harry Potter era do diabo. Então, os religiosos naquela época e as pessoas... E hoje em dia, as pessoas como são, na internet, como que é exacerbado o sentimento, elas estão agindo da mesma forma, independente do espectro político que elas se encontram, né? E é isso que é bizarro. O V disse: gente, sério agora, nos extremos, tanto esquerda, direita, como liberais, conservadores se parecem muito. Mas liberal não é a esquerda radical, né? A esquerda radical são os comunistas. Por exemplo, eu. E a gente não se comporta dessa forma, não. Até porque a gente segue um método, e o método marxista é tudo menos isso que a internet se transformou hoje em dia. Radicais de ambos os lados são muito parecidos. Vê, você está equivocado. Os radicais de esquerda se chamam radicais porque a palavra radical vem de raiz.
Então a gente tenta procurar a raiz do problema baseados no, no método marxista, né, que a gente utiliza para analisar a realidade, a verdade, a sociedade, tudo. Existe muita intolerância na militância, acredite. Acredito. Na época eu acompanhei o hype bem por alto, a Vitória disse. Na minha bolha o pessoal adorou essa revelação. Pois é, todo mundo adorou. O V. Divide os itens de Harry Potter seus comigo, Igor, já que você é comunista. Claramente uma pessoa que não sabe o que é comunismo. A Vitória disse. Inclusive chamam a JK de feminista radical e ela nem é. Ela tá mais pra liberal. Super, ela é uma super feminista liberal. Gente. Mas enfim, estamos saindo do ponto do vídeo. Vamos voltar. When the books were still coming out, the fun part of reading them was trying to guess what would happen next and look for little clues in the books. What I liked about Rowling as a writer was the way that she would construct her mysteries and leave little hints throughout, so that if you went back and reread things, you'd find all the bits of foreshadowing that you'd missed the first time. It was fun to go back to the first book after reading Prisoner of Azkaban and see that Sirius Black had always been there from the start. So for those reasons, anytime that she gave an interview back then, fans were poring over every word looking for any little hint about what might come next. We wanted to know anything she could tell us about the world that she had created that hadn't made it into the books. If she decided to say some piece of backstory that wasn't in the novels, everybody loved it then. So in that environment, saying that Dumbledore was gay I think would have been another interesting piece to learn about her stories. But after the 7th book came out, that suddenly all changed. That's when the idea set in for fans that she was done with Harry Potter now, so she should back off and let them take over. Fans had started to develop their own ideas of the backstories for the characters, and they would get mad at her for contradicting it, as if their fan fiction took primacy over what the person who actually wrote the books thought about it. Eu acho que esse cara tá meio perdido assim, na linha do tempo, porque eu não sei, teve algum ano que passou da validade, assim, sabe? As opiniões da Rowling sobre a própria obra. E não foi logo em 2007. Eu acho que deve ter sido por volta de 2010, assim, mais ou menos, ou depois do que os filmes acabaram, que as pessoas começaram a ficar com ranço do que ela falava. E na minha concepção, o ranço não era nem com ela ou com o que ela falava, mas o ranço era como a mídia usava e aproveitava tudo que ela falava para fazer manchetes e mais manchetes. E o ranço era com isso, só que as pessoas direcionavam esse ranço para a imagem dela, né? E aí virou toda uma conversa sobre como quem é responsável, quem é o dono da obra, né? Se é o autor ou se é o público. E a gente sabe que em teoria literária essa resposta não tem uma resposta, mas a mais próxima da realidade é que a obra é de quem lê. Quando você tá lendo, foda-se o que o autor quis ou o que o autor não quis, sabe? E quando a gente trata a coisa como uma obra em que a gente é interessado a ponto de se interessar pelo que o autor acredita, aí a gente começa a colocar mais essa camada, né? A interpretação a partir da interpretação do autor. A interpretação. E aí, se a gente tiver capacidade de separar, de discernir, por exemplo, o que é nossa interpretação e o que é a nossa interpretação da interpretação do autor, a gente consegue analisar de diversas formas a obra. Isso é uma coisa que a gente tenta fazer com A Casa Elefante, né? Lá a gente sempre fala sobre o que a J.K. Rowling quis fazer, o que a J.K. Rowling diz que quis fazer, que a gente nem sabe se foi, se ela lembra o que realmente ela quis fazer. E a gente fala também sobre as nossas interpretações, a forma como a gente se relaciona com a obra. E a gente leva muito em consideração também as coisas que os ouvintes falam, porque não é só não é porque a gente é host do podcast, tem também essa relação lá, né? Não é só porque a gente é host do podcast que a nossa interpretação vale mais, ou não sei o quê. Não, a gente quer mais interpretações cada vez mais. E a gente recebe e-mails tão interessantes que acabam alterando a forma como a gente lê e a forma como a gente se relaciona com a obra, que seria muito simplista pegar e falar, não, a interpretação da J.K. Rowling é a única que importa, sabe? Isso é uma discussão muito antiga dentro da literatura, da teoria literária.
Vamos ver o chat. O V disse, achei que tinha dado pra entender o que eu quis dizer com radical. Não, eu tinha entendido, V, só que eu acho que a gente precisa mudar um pouco isso. Parar de chamar de radical, que a gente tá querendo chamar de extremista, sabe? A Larissa, oi Larissa! Na minha percepção, isso começou por volta de 2012 e tá bem ligado com a cultura Tumblr. Lá no podcast do Witch Trials, a moça lá fala justamente da cultura Tumblr também, né? O Léo Kramer disse, olha, na minha bolha, esse ranço sequer era cogitado nessa época. Lembro de 2011, todo mundo chorando com o discurso dela na estreia do Relíquias Parte 2. Exato. As pessoas amavam ela até 2017, gente. Vamos falar a verdade. E as discussões, elas não eram tão viscerais. O V disse, as pessoas são muito perturbadas, principalmente os adolescentes e jovens adultos. Essa é a real. Você parece um velho falando, V. Mas, assim, eu concordo. O Léo Kramer disse, acho que deve ter começado em 2012. Por aí também. O Bruno disse, acho que as críticas aos adendos da Rowling vieram entre o Pottermore e o primeiro Animais Fantásticos, porque aí ela voltou a mexer ativamente na história de Harry Potter. Eu não acho que ela mexeu na história de Harry Potter, sabe? Porque os livros estão lá, depois que eles foram publicados, ela não fez alterações. Então não tem como dizer que ela mexeu. Se a gente levar em consideração que o certo é a gente ter a nossa relação com o livro independente do que o autor pensa, então por que a gente tá bravo com isso? Por que a gente tá procurando saber o que o autor pensa, sabe? E aí por isso que eu acho que o ranço é com a mídia que colocava, que amplificava essas coisas que ela falava e não com ela exatamente. O V diz, tá uma onda muito bizarra de intolerância com a opinião do modo geral, seja ela qual for, basta ser diferente da pessoa. Junto a um bando de ressentidos rebeldes sem causa, chamam isso de movimento e pronto, posso exigir direitos e rotular pessoas. Eu não acho que isso seja um fenômeno novo, eu acho que isso é amplificado pelas lógicas das redes sociais. Vou falar uma coisa que vai parecer meio incel, mas o Nietzsche já falava disso, sabe? E o contexto que ele falava isso era sobre as conversas no mercado. As pessoas sempre se comportaram assim. É realmente natureza humana. O problema é como que isso é elevado de uma forma muito pesada para quem ou não está participando ou quem é vítima de alguma coisa desse tipo, sabe? Rowling partly created the situation originally by just trying to be nice to her fans. In retrospect, I would say she was probably too nice. Originally, she encouraged fan fiction. She would post links to it on her official website. It was the earlier days of the internet, and nobody knew then what a monster fan quote-unquote culture would turn into. But also, she was a writer from a humble background experiencing fame for the first time, and so of course she was flattered by all the excitement and involvement people had in what she had created. I mean, what was she going to say? I want you to be less interested in my books? But I think we've since learned a lot more about the unhealthy way that fans start to think that they own the art that they like, and by encouraging them, she was feeding into this delusion. They thought that the act of being fans gave them just as much right to this material as she had. E eles realmente têm direito a esse material, tanto quanto ela. Principalmente depois que ela acabou de escrever a série, sabe? Porque ela, a partir do momento que ela enviou o arquivo para a editora, ela se tornou um de nós. Tem a relação dela com a obra e a nossa relação com a obra. Não tem, nenhuma dessas tem mais valor que a outra, sabe? Because the minute those books hit the bookshelves, they became just as much the fan's property as her own. É verdade. Não sei, a palavra propriedade é meio bizarra, mas basicamente é isso. She might legally own them, but a brand is nothing without the fan base. The thing that's ridiculous to me about the whole Dumbledore thing is the idea people have that she was somehow making this up. People called it a retcon, like she was going back and changing things. For one thing, she made the comment in a casual context, and it obviously wasn't some kind of planned publicity stunt. But besides that, this kind of thinking shows a total lack of understanding about how writers work, and especially a writer like her. Rowling writes by building up her imaginary world so that there's a logic and an architecture behind the story events. She can tell you who every Minister of Magic is going back to 17
1707. So the idea that she wrote 7 books where Dumbledore was one of the main characters and never considered his love life before is crazy. Obviously, she would have had thoughts about those kind of things that didn't make it into the book. This is the same kind of added detail that fans used to love about her, but suddenly it became a problem because their own ideas about the world and characters had become too fixed in their heads. E mesmo se ela tivesse inventado lá naquela hora que o Dumbledore era gay, sabe? Qual o problema? Ela não é autora, o papel dela nessa dinâmica não é realmente inventar coisas? Ou vocês acham que ela está escrevendo a história de uma sociedade que realmente existe? In this case, there's even proof that she had already planned this, because she had told Steve Kloves, the screenwriter of the movies, that Dumbledore was gay years previously. I cannot think of an occasion when you got it wrong, except for the Dumbledore, the beautiful girl. Yeah, but the odd thing about that, I will tell you, and I don't think I've ever told you this, it did not surprise me when you told me he was gay. No, you were remarkably unperturbed. I once asked her, I think, about Ron's uncle. I said, can you tell me a little bit, because I've got to reference him in dialogue. And I got back like 5 pages about Ron's uncle, and you don't put none of it's in the book. No, it's fascinating. I thought, oh my God. Meu Deus, cadê esse texto sobre o tio do Rony? Será que é aquele que é mencionado no segundo livro? Ele é... O que ele é? Ele é trouxa. Ele é o pai da Matilda, né? God. I mean, this is like, what do you not know about this world? Because I always said the thing about Dragon's Blood. I asked you, because I thought, all writers have done this. They say, there's 10 uses for cooking oil. They have no idea what the 10 uses are. They just think it's a cool thing to write. So I like, what are the uses for Dragon's Blood? Literally, 20 seconds later, oven cleaner. I mean, it's like all this stuff. Like, oh my God, you know. You really know. Yeah. This mass of material was generated, some of which will never find its way into the book, will never need to be in the books. It's just stuff I need to know for my own pleasure, partly for my own pleasure and partly because I like reading a book where I have the sense that the author knows everything. They might not be telling me everything, but you have that confidence that the author really knows everything. And that's in effect what I did. It was a question of condensing and editing and sculpting a book out of this mass of stuff. So I am a great planner, it's no secret that I do plan meticulously, which is why I have large chunks of this backstory already, some of it even on paper, because I did think all of that through. Jo's world is richly thought out. When she was writing the books, she already knew the genesis of the Dumbledore-Grindelwald conflict. We already get a beginning of a sense of what that relationship was and where the source of their parting of the ways began. But you know what happens ever after. Yeah, I do. Yes. I couldn't stop. I don't think you can when you've been that involved with characters for that long. It's still all in there. They're all in my head still. I mean, I could write. I could definitely write an 8th, 9th, 10th. I could, easily. Will you? I'm not going to say I won't. I think in some ways eu acho que é um erro essa propaganda que eles estão fazendo assim sobre a Rowling sabe tudo, tá tudo na cabeça dela. E aí você cria uma expectativa, né? Que daí ela vai ser quebrada. É óbvio que ela não tem tudo na cabeça dela. E aí quando ela inventar alguma coisa, você vai falar, nossa, ela acabou de inventar. Porque a sua expectativa é que ela já tivesse inventado há 20 anos atrás. E não tem problema inventar agora, sabe? Não é obrigado a ter inventado 20 anos atrás. O autor, ele pode até ter a sensação que ele já sabia de um monte de coisa que ele acabou de escrever, mas na verdade ele acabou de inventar. E o que é inventar? Aí a gente já vai começar a entrar numa metafísica aqui. Vamos ver o chat. Nossa, esse vídeo não vai acabar nunca. Estamos 10 minutos e meia hora de lar. A Paloma disse, bom, eu gostava de Harry Potter de longe até 2018, só vi as pessoas ficarem com ranço a partir de 2015. Olha aí. Fico irritado quando me mandam ler outro livro no Twitter por causa da autora. Ai gente, não precisa ficar irritado. É piada isso. Vitória, isso me lembrou o cara que tirava o nome dela dos livros e tava vendendo sem os nomes dela. Ai, meu Deus. O público em geral, justamente por causa da distorção que a mídia faz do que ela falou. Eu mesma ficava meio assim com ela, porque parecia que ela acordava do nada e falava coisa de Harry Potter. Essa impressão que dava com a mídia fazendo manchete, qualquer coisinha que ela falava.
Mas, depois que eu passei a acompanhar o fandom e a JK, que foi em 2018, eu percebi que era culpa da mídia e de coisas que ela nem dizia, mas o fandom espalhava como se ela tivesse dito. O Altair disse, você viu o que aconteceu com alguns streamers de Hogwarts Legacy que foram assediados? Gente, o mundo é assim agora. Quanto às acusações de antissemitismo por conta dos doentes, é a mesma coisa dos orcs de Tolkien sendo associados a negros. Eu não vou falar sobre isso agora. Vamos ver se ele comenta no vídeo, daí a gente fala. Mas, sobre esse negócio que a Paloma falou, que é culpa da mídia. E eu achei interessante aquele negócio do TikTok que teve no Congresso americano, não sei se vocês viram, que eles convidaram o CEO do TikTok nos Estados Unidos para prestar esclarecimentos lá. E aí a opinião do público foi toda de que os senadores dos Estados Unidos não sabiam de nada que eles estavam falando, só que a mídia estava noticiando como se ele tivesse sido... como se os senadores tivessem lacrado por cima dele, sabe? Por quê? Porque a mídia recebe dinheirinho de quem tá lá, né? Relacionado com esses senadores. Então eles vão falar o quê? Que os senadores de lá são tudo panguão? Não tem como. É a mesma coisa que o Lollapalooza, por exemplo. Você acha que o Fantástico vai fazer uma reportagem sobre as acusações de trabalho análogo à escravidão, ao mesmo tempo que faz uma matéria enaltecendo o festival? Você acha que os influencers que ganham milhões de RT no Twitter falando mal da J.K. Rowling vão falar mal do Lollapalooza? Não, porque eles vão ser convidados pro Lollapalooza. Eles ganham ingresso de graça pra família inteira. Sabe? E aí, a raiz disso tudo, o problema, vocês sabem qual é. Paloma Vasquez. O que eu acho complicado na questão autor versus leitor é os fãs confundindo o que é canon com headcanon e fanfic. Tudo bem ter headcanon e fix, mas no fim do dia, se ela lançar um livro desmentindo todos... Acho que ainda não acabou o comentário. Não tem como ficar puto com ela e culpar as suas expectativas do que você acha que aconteceu nela. Ela diz o que é canon. Gente, mas é que canon é um conceito complicado, né? O que é canon? O que é canon? Agora, pior ainda, com Hogwarts Legacy, joguinho de celular, um monte de coisa. O que é canon? Os Animais Fantásticos... É complicado, né? Acho que o canon é só uma forma da gente organizar as informações. Tipo, aqui estão as que a Rowling com certeza aprovou. Aqui estão as que são blá blá blá. Blá 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 blá. Então não é uma categoria metafísica, assim, de o que é canon, o que é válido, o que é verdade, né? Porque não é verdade, né? Essa história não é verdade. Breaking news. Harry Potter não existe. The fans know that it seems ridiculous to act as though they know more about the books than Rowling does, so they try to find other justifications for their negative reactions. My favorite one of these in this case is that she's trying to retroactively make the books more progressive than they actually were. First, since like I said before, people make a controversy out of it every single time she opens her mouth, there's a whole Wikipedia page about her political opinions, and you can see that for 25 years of public life, she's consistently been progressive and left-wing on virtually every issue. Dumbledore's sexuality wouldn't have been mentioned in the 7th book that delves into Dumbledore's past, because it took place after he was dead, and it was from the point of view of Harry learning about Dumbledore, and Harry would have had no way of knowing about any of that. He's learning about Dumbledore from secondhand accounts, and obviously since Dumbledore was famous for defeating Grindelwald, who was known as an evil dark wizard at that point, Dumbledore probably wouldn't have been going around advertising that they also used to fuck. The whole point of Harry learning about Dumbledore's past in that book is learning that people are complicated, and that no matter how much we might think that we know about somebody, there are always going to be other sides to them. She shows this again and again in the book with characters like Snape. So since the book is dealing with the fact that we can never truly know everything about a person, it's really strange that fans fault Rowling for not including every single detail of Dumbledore's personal life. But as happens in any relationship, gay or straight or whatever label we want to put on it, one never knows really what the other person is feeling. You can't know. You can believe you know. So I'm less interested in the sexual side, though I believe there is a sexual dimension to this relationship, than I am in the sense of the emotions they felt for each other.
which ultimately is the most fascinating thing about all human relationships. But this idea that she's a fake progressive trying to retroactively add inclusion persists. People said the same thing when Rowling supported the casting of a black actor as Hermione in the Harry Potter stage play. It's even stupider in that case, though, because Rowling never actually said that she always intended Hermione to be black. She just said that it didn't contradict canon. Hermione was her most autobiographical character, so she probably did picture Hermione looking like her when she wrote the books. But people tried to paint her supporting the casting as though she was lying and trying to pretend that Hermione had always been black, which she never said that. That's something she never did. These kind of bad faith misrepresentations of her actual statements are a trend. Another ginned up fake controversy like this that I liked was a few years ago in 2016 when a quote from Rowling about her character Lupin started to circulate. She had said that she intended Lupin and werewolves to be, in part, a metaphor for AIDS and other stigmatized illnesses. First, there were fans who tried to tie themselves up into knots, finding ways to be offended by saying very dumb things like that this was homophobic because she was comparing gay people or people with AIDS to monsters, in spite of Lupin obviously being portrayed as a sympathetic character and the people who were against him being portrayed as ignorant. But what's amazing to me about this one was the fact that in 2016, the fact that Rowling intended this analogy was still news to people. Way back when I first read Prisoner of Azkaban, a short time after it came out, as a gay teenager, I liked Lupin because it seemed like he was very obviously some kind of gay analogy. The parents of the kids at Hogwarts didn't want their kids taught by somebody like him because they thought that he might be dangerous or try to infect or convert their kids. And of course, one of the classic attacks on gay people is that they shouldn't be trusted as teachers or trusted to be around kids, either because they're seen as pedophiles or because they might try to convert or recruit the kids. This jumped off the page to me as soon as I read it, but the intended analogy became even much more obvious when Order of the Phoenix came out. There's that whole scene there in Mungo's hospital where Arthur Weasley is in the hospital and he tells them about another patient that was bitten by a werewolf, and he makes this whole speech about how people can manage the condition and live a normal life. To people living with, not dying from disease. At that point, with all the talk about the disease and everything, it was blindingly obvious what Rowling was talking about. The analogy in this scene was so on the nose, it was almost like Rowling was concerned that some people hadn't got it the first time, and so she went back and wrote this little scene just to make sure that nobody could possibly be confused about it anymore. As with a lot of things I'm going to talk about in this video, though, it doesn't matter how clear something is. People will manage to find a way to misunderstand it anyway. If you're really able to read those books and not understand what Rowling was using lycanthropy as a metaphor for, then you shouldn't be mad at Rowling. You should be mad at your third grade teacher for never giving you very basic skills for understanding subtext in what you read. It's not exactly a subtle metaphor. It's meant to be picked up by children. And then as a kind of humorous coda to the whole thing, Rowling pointed out that the quote that was circulating in 2016 where she talked about this was actually from an interview that she had given a full 17 years prior. It had just been recently dredged up by websites looking for clickbait. So not only was the metaphor obviously stated and restated in the books, she explained it outright when the books originally came out, and it still took people 17 years to catch up. And then after their own delayed reaction, they tried to paint her like she was retroactively trying to insert things into the books that hadn't been there originally. There was another similar controversy around the same time. Pink News, if you don't know that website, it's one of the stupidest websites on the internet. It's a garbage clickbait farm like BuzzFeed, but it manages to get treated as though it's actual news because it claims to support a good cause, which it doesn't. In this other fake controversy, people were upset that she appeared to confirm that the character Sirius Black wasn't gay. Of course, they claim that they don't like her retrofitting the books, but they wouldn't mind her doing it if the supposed retrofit was something that they liked. Before, people were upset when she said that Dumbledore was gay, and now they were trying to cancel her for saying that a character wasn't gay. The point is that they don't mind new information about the stories that isn't in the books, they just think that the fans should be the ones making it up and get upset when she contradicts what they had in their heads, and then they claim that she's making up new stuff and that it's somehow invalid because they think that their own bad, baseless interpretations of the books are more valid than explanations from the person who actually wrote the books. And then in this case, it turned out that she hadn't even been talking about Sirius and the fans had just misunderstood what she said. But of course, that wouldn't stop a website like Pink News from reporting on it and trying to make up another fake controversy. Just like how, in spite of being vocally pro-gay for decades, Rowling gets accused of homophobia anytime she mentions gay people, she also gets accused of racism anytime she says anything to do with race. In spite of the anti-racism messages in her books being hammered home so frequently as to almost become didactic. Jo writes about people who are outsiders, people who are stigmatized, the need to label people and put them in a box and judge them. It's a theme that runs through Potter, and it's very much central to this.
Rowling has even been accused of cultural appropriation for her attempt to talk about the Native American origins of North American magic. She walked into a world of hysterical internet outrage when on her website, where she frequently used to provide more details about her wizarding world she created, she extended her descriptions of the magical community beyond the UK and mentioned wizarding schools in other countries. People complained that it made no sense that the wizarding school she described in America sounded like it was structured too much like a British boarding school, in spite of the fact that it would have been founded by British colonists, so that it obviously made sense for it to seem British in some ways. But while she was being criticized for the school being too British, she was then also criticized for describing Native American magical traditions. I'm not really going to get deep into the whole idea of quote-unquote cultural appropriation in art because it's a huge topic, but if you know anything about art or mythology at all, then you should know that there is no such thing as stories or traditions that belong exclusively to a single culture. I talk a lot in my other videos about how all art is influenced by other art and quotes from other art, and obviously this has happened across cultural lines as well. Of course, there are ways that you can reference other cultures that are disrespectful, and stealing somebody else's idea and presenting it as your own is different than referencing somebody else's idea and discussing it. But just the broad idea that it's automatically wrong for an artist to use anything that's not strictly from their own culture, that's not only wrong, but it's an impossible standard to adhere to. So I'm not going to engage with that as though it's a valid idea, because it isn't. Either way, it's obviously ridiculous to fault her for not having enough representation of other cultures, and then to also tell her that she's not allowed to talk about the mythology of other cultures. Discordo dele em algumas coisas. Eu não acho ridículo a crítica que fizeram no que diz respeito a um ponto específico desse texto sobre os bruxos norte-americanos. Ela diz que os skinwalkers, que são meio que uma criatura mitológica, né, dos povos indígenas americanos, são, na verdade, animagos, que eles não existem. Eu acho meio insensível, no mínimo, dizer, tipo, galera, esse negócio que vocês acreditam é uma balela, isso, na verdade, eles são bruxos. Eu acho meio... Eu concordo com as críticas de que isso é insensível. Mas eu não acho que é apropriação cultural. Inclusive esse termo já até saiu da moda, né? Mas eu acho que tem um lugar pra gente conversar sobre isso, pelo menos. Pessoal, não estou conseguindo ler o chat, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas depois eu vou ler. Vamos lá, então, continuar. Queria falar também sobre o negócio do looping, né? As pessoas ficam, meu Deus do céu, o looping não, os lobisomens são metáforas de pessoas com HIV. E essa foi a interpretação que todo mundo fez, né? Inclusive esse cara desse vídeo parece que tem essa interpretação também. Só que o problema é que a Rowling nunca disse que a licantropia é uma metáfora para o HIV. Ela disse que o looping é uma metáfora para as pessoas com HIV que querem viver uma vida normal e não podem por causa do estigma. O looping. Inclusive, se você entrar no Pottermore, essa questão do HIV está no texto do looping. No Pottermore não, né? No Wizarding World. Não está no texto de lobisomens. Está no texto do looping. Porque essa é uma coisa exclusivamente do looping. E talvez outras pessoas também com licantropia, porque é um estigma que é relacionado a uma coisa que outras pessoas podem ter. Mas não tem exatamente a ver com o negócio da licantropia, porque isso levaria a gente a acreditar que todo licantropo sofre estigma. E não, a gente sabe que não, porque o Feyerbeck é um lobisomem, tem licantropia e não sofre estigma porque ele decidiu viver a vida dele sendo um absoluto escroto fascista nojento que quer matar as pessoas, entendeu? E não existe analogia aí
nesse ponto, né? E as pessoas que estavam criticando faziam um esforço tremendo para chegar nesse ponto, sabe? Então quer dizer o quê? Se o Fairy Greyback é uma analogia também, porque ele é lobisomem, a analogia para HIV, quais são os gays que são como Fairy Greyback? E partindo de um pressuposto, de uma hipótese que não era real, a de que ela tinha dito que a licantropia em si era... Mas enfim, vamos dizer que isso é um malabarismo meu pra defender a J.K. Rowling. Não tô defendendo a J.K. Rowling, tô defendendo a realidade que eu vi. Se alguém quiser contrapor, fique à vontade. It's just more evidence that people will always find some way to complain about what she's done, regardless of what it is. Rowling also got shit on for the names she gave other wizarding schools because some people who spoke those languages said they didn't sound like names that somebody from that country would have come up with if they were naming the schools themselves. She particularly got criticized for the name of her Japanese wizarding school, which translated simply as Place of Magic. Here's something that might surprise you. J.K. Rowling isn't fluent in every language spoken in the world, so when she makes a Japanese name, it's probably going to be different than the name that a native Japanese speaker would think of. The response to that from fans was that she should have asked Japanese fans to name the Japanese school for her. Now, this is where, as a writer, I get really annoyed with this whole thing. It's supposed to be understood that, as a writer, everything you write is from your own point of view. As a writer, you're communicating your thoughts and experiences to an audience, but if you're just recording what you observe, you might as well just be a camera. The choices you make about how you record what you observe are what makes it art, and what makes art meaningful or not meaningful. Fans have this idea now that what a writer is supposed to be doing is listening to the audience and doing what the audience tells them that they want to see. This kind of attitude is how you get people who can mistake Marvel movies for being art when they're only a product made by a committee in market research. So fans think that a good name for a Japanese wizarding school would be what a fan vote would have said is the best name. Do I care about my readers profoundly and deeply? But do I ultimately think that they should dictate a single word of what I write? No. No, I am the only one who should be in control of that. They don't understand that the whole point of reading something that you didn't write yourself is to get exposed to new ideas you wouldn't have come up with on your own. Otherwise, what do you need the writer for? What you should want in a J.K. Rowling book when J.K. Rowling is naming something is to see the name that J.K. Rowling would have come up with, not the names that the fans would have come up with. Gente, qual a dificuldade de americano falar Rowling? Sabe? Quando eu escuto alguém falando Rowling, eu já começo a desconfiar da opinião, porque a pessoa não se esforçou nem para ver a pronúncia certa do nome dela, que é em inglês, né? Se fosse, sei lá, um nome em aramaico, mas, né? Any artist who is worthwhile at all is making art for an audience of one, and that audience is themselves. Rowling has said things to the effect that she wrote Harry Potter for herself. I believe I was just writing for me again. But you're misunderstanding that idea if you think that it's selfish. By making art for yourself, you're making art that's true to somebody's vision and experience and not compromised. So the end result can actually mean something. Just because you wrote for an audience of one, that doesn't mean that only one person can enjoy it. It means that everybody who likes the same things as that one person can also enjoy it. And they can enjoy it more because it wasn't diluted. Mas, assim, tirando o roteirista da Marvel, existem autores que escrevem para outras pessoas, tipo, tem ghostwriter, né, e tal. Mas eu acho que um autor, assim, de obras de ficção estão escrevendo para si, né? É uma conversa interessante para se ter. In the case of J.K. Rowling, what she likes happens to also appeal to millions of other people, so her writing for herself provided something special for all of those other millions. Whenever you're reading a novel, and especially a novel where an artist is creating a large secondary world, you're reading that artist's autobiography. Whether it's Hogwarts or Westeros or Middle-earth, in order to create that world, the writer spent years living there in his or her head. They put all of their life experience and all of their interests and aesthetic tastes into making that place. Tolkien wrote The Hobbit as a bedtime story for his children, and the story of Beren and Luthien is about him and his wife. His life's work studying languages was the entire reason he created a mythology at all to begin with. Middle-earth isn't an effort to anticipate the demands of an audience, it's his life. Her mother Anne had been battling with multiple sclerosis for a decade when the disease took her life. Mum dying was like this depth charge in my life.
The pain of her going and just missing such a huge part of her life. She's 45 when she died, which is far too young to die, far too young to leave your family, never knew what we all ended up doing and so on. For Mum, there would have been a particular glory in being a writer because she was the real book lover. And so it does add a little bit of poison to the knife, if you like, that the one thing that I think she really would have prized, she never knew. Mira Rivera said, he's absolutely entirely drawn from my own experience of losing a parent. 5 more minutes, just please, God, give me 5 more minutes. If I'm totally honest with you, I regret much more that my mother never saw any of it. That's a bit of a killer. I think it was 6 months before she died, I started writing. Yeah, and I never shared it with her. So that's... You regret that? Yeah, hugely, hugely. But the odd thing is, I mean, this is life, isn't it? The books wouldn't be what they are if she hadn't died. I mean, her death is on virtually every other page of the Harry Potter books. You know, at least half of Harry's journey is a journey to deal with death. If she hadn't died, I don't think it's too strong to say there wouldn't be Harry Potter. There wouldn't, you know, the books are what they are because she died, because I loved her and she died. That's why they are what they are. Would it also be fair to say that your life, everything in your life, would it be fair to say that you've used in the 17-year process of writing the Potter series, that you've used the good, the bad, and the ugly of your life? Definitely, definitely. And expressed it through your writing, through the Potter stories. For sure. Rowling did her job. She wrote the books. But they're yours now. Always. The idea that simply because it's become popular, the fans think that they can then come along and say, okay, now it's ours, we get to name things, and you have to ask us about any expansions. That idea really pisses me off, and it should piss off anybody who has ever been creative or who respects creativity. The only people who can think that way are people who have never made anything interesting themselves, so they want to take ownership of somebody else's imagination. The fans saying she should name things the way that they want try to not frame it as them selfishly wanting to have control over what she's made. They say that those on-the-nose names she comes up with are stereotypical and racist. But in order to think that, you have to ignore the entire style and tone of all of her Harry Potter books to claim that she's somehow naming Japanese places or Asian characters differently than she's naming other things. The Harry Potter books were written for children, which is hard for a lot of the people complaining about this stuff to remember since they're now adults but still only reading children's books. And all of the Harry Potter books have a broad, jokey tone. All of Rowling's names are on the nose, a little comical, and meant to tell you something about the character or place. I mean, the character who is a werewolf is named Remus Lupin, Lupin meaning wolf, and Remus being a wolf figure in mythology. He transforms into a wolf, so she names him Wolf Wolf. The character who turns into a dog is named Sirius after the dog Star, and his family name is Black because his family has a dark history. To have all the white characters be given names like that, which are practically puns, but then to complain about it when she gives the other characters common names that readily tell you about their identity is obviously ridiculous. Some have also claimed that the portrayal of the Gringotts. Eu acho que esse cara desse vídeo tá... Oi, Beto, nós estamos reagindo a um vídeo que se chama E se a J.K. Rowling estiver certa sobre tudo? Então, voltando ao que eu tava falando, esse cara ele tá generalizando de uma forma que me irrita bastante quando o assunto me ataca, né? E como não tá me atacando aí, eu poderia não ficar revoltado, mas eu fico um pouco assim, porque ele tá tratando a crítica que as pessoas fazem como demandas das pessoas, né? As pessoas criticaram o nome de Maruto Koro, então elas estão querendo que ela faça tal coisa. Não, às vezes é só crítica, né? É lógico que tem sempre esse tom autoritário de ela deveria ter feito isso, blá, blá, blá. Só que, será que é isso mesmo, sabe? O sentimento? Eu acho que às vezes tem críticas que são mascaradas pelas pessoas que discordam como isso, querer alterar uma coisa que não é delas para alterar. E às vezes não, é só críticas, né?
Todo o folclore que ela usa como base em Harry Potter é semelhante ao que fez com isso dos indígenas. Ao longo da saga, ela faz várias piadas pegando algum folclore, crença popular faz isso. Então, Victor, só que o negócio das culturas dos povos indígenas americanos é que esses povos ainda existem e são crenças que ainda fazem diferença, pelo que eu sei, né? Talvez esteja errado. E as mitologias que ela usa lá são geralmente, por exemplo, ela se baseia muito na mitologia grega, e não tem gente que acredita em Zeus, por exemplo, mais, né? Eu acredito. Paloma diz, sobre se escrever a história para você mesmo, C.S. Lewis tem um texto enorme sobre isso. 3 maneiras de se escrever para uma criança. Ele fala sobre escritores e estudantes que escreviam. O Tolkien também escreveu bastante sobre isso. Eu acho que, como eles eram amigos, né, o Tolkien e o C.S. Lewis, eles deviam conversar bastante sobre isso. O Tolkien, principalmente, que é o que eu mais conheço, gostava de pensar e escrever bastante sobre isso, da onde que vem a ideia, né? A Larissa disse, imagina se ela falasse que Jesus era bruxo. Exato, é isso. Tem gente que acredita do mesmo jeito que os cristãos acreditam em Jesus nos skinwalkers lá. Então, é ofensivo por isso. Se ela eu, por mim, não tem problema nenhum dela falar que Jesus era bruxo. Mas ia gerar um bafafá, menina. A Paloma disse que escreviam o que eles achavam que os outros queriam ouvir. E ele diz que essa é a pior maneira de se escrever, e até dá um exemplo irônico de que ele escreveu um capítulo inteiro de... não, gente, eu acho que a pior maneira de você ser um autor é você escrever o que você acha que as pessoas querem ouvir. Porque você vai só se fuder. É melhor você escrever só o que você quer ler mesmo. Esperar a Paloma terminar o parágrafo gigante dela, daí a gente continua o vídeo. Será que ela acabou? De Nárnia, com a Lúcia comendo doces e bebendo chá enquanto conversava com um amigo, porque ele gostava de doces e chá, e que uma história só atinge outros profundamente se o escritor for honesto com o que escreve. É isso. Concordo com o C.S. Lewis, lacrou. Goblins draws parallels to the racist depictions of Jews made by the Nazis during the World War II period. Examples of people reacting like this to everything Rowling says go on and on. She's accused of being anti-Semitic because of the goblins she has running her wizard bank, even though her portrayal is based on many mythological versions of goblins that aren't inherently anti-Semitic. Many types of demons and monsters have been used as caricatures over the years to demonize many ethnic groups, and that doesn't mean that all demons and monsters are portrayals of those groups. In case people weren't sure of her intentions, she made the villain of the entire series her wizard Hitler, whose ultimate goal was racial purity. And then when she made the Fantastic Beasts movies, she made the villain a second wizard Hitler with the same racial motivations, in case people were too slow to pick up on the message the first time. While the professionally offended online people are calling her anti-Semitic, she's also been called Islamophobic because she supports Israel. She's accused of being fatphobic because she has some fat villainous characters, even though she also has thin villainous. Ela apoia Israel? Nunca vi isso, não. Mas eu daria um passo para trás se isso fosse verdade. Characters and fat heroic characters. She even responded to this over a decade ago with a long essay decrying how some people are obsessed with thinness, but as usual people ignore what she's actually said in favor of what they want her to have said. The point is that people use her as an all-purpose boogeyman, and between all of her books and decades in public life, if they're intent on arguing in bad faith, they can find some snippet somewhere to take out of context and accuse her of anything that they'd like her to be guilty of. Another common thread here is that a lot of these fans who are quick to be outraged over everything she says also don't have great reading comprehension. The thing about the young adult Twitter quote-unquote community is that it's not actually made up of people who are the targeted age for young adult books. It's made up of grown adults that have just never progressed to reading adult books, so they spend their time online obsessing about policing kids' books. They frame their stunted tastes by acting as though they're interested in the contents of these books because they want to protect the kids who read them, when they're actually trying to have the books tailored to what they'd like to read themselves. If you venture beyond Harry Potter into other YA fantasy
fantasy stuff, you'll find an endless stream of the same kind of hysterical controversies over non-issues. Getting worked up over this stuff is a main feature of the hobby for this particular kind of adult baby. It's pretty depressing, but if you go read the article I'm showing now, you'll see what I mean. They're obsessed with trying to sanitize everything to make sure it's all safe for everybody and has what they'd consider to be perfect, non-problematic representation of every group, and that everything is all up to whatever current politically correct standards people like them just invented on the internet a week ago. Se tem uma palavra que eu odeio, é a palavra problemático. Mas eu ainda não desenvolvi um argumento para poder explicar aqui para vocês, mas nossa, quando eu vejo ela sendo usada assim dessa forma tão abrangente, me dá um negócio assim, parece que ela está sendo usada no lugar de uma coisa mais específica que a pessoa não conseguiu enxergar, então ela está usando essa palavra, sabe? E se ela não conseguiu enxergar aquele negócio, ela tá precisando usar um negócio tão abrangente quanto a palavra problemática, é porque talvez o problema não seja tão problemático. Because these are all adults who only know how to read kids' books, they're rarely capable of abstract thought or understanding complicated themes. So basically what you get is the type of reaction where if a book has a racist character, they think that means it's a racist book, and so on. This is the same kind of thing that... Nossa, gente, eu... Aristóteles e Dante, aquele livro, o YA também, né, de jovens adultos. O autor teve que colocar um disclaimer no começo do livro falando, tipo, esse livro se passa nos anos 80. O que é dito por personagens não necessariamente significa que o autor concorda, porque as pessoas estavam simplesmente cancelando ele porque tinha transfobia no primeiro livro que se passa em fucking 1980, sabe? E não era tipo transfobia falando, ok, você é transfóbico na narração, era alguém sendo transfóbico chamando uma travesti, uma transexual de ele, em 1980, sabe? Talvez tenha sido até de propósito que ele tenha escrito isso por causa justamente da meditação. Has people upset over something like the plot in Harry Potter with Hermione and the house elves. In the books, when Hermione learns that the wizards use elves as slave labor, she's of course immediately outraged and launches a campaign to try to end it. The subplot ends, though, with her being unable to do this and some of the elves resenting her for causing problems. What Rowling is obviously trying to do here is show how when people are young, they think that they can stage a protest and solve all of the world's problems, but that part of growing up is realizing that some things are really complicated and you can't take a problem that goes back centuries and solve it in a day. Tem o materialismo histórico dialético. Era isso que faltou para Hermione Granger. That's really hard for kids to understand because they're looking at the problem for the first time, and for them it seems so obvious. But it's youthful arrogance to think that they're the first people who have ever seen that this is a problem or who have ever wanted to fix it. Rowling's message is that it's part of growing up to realize that the problems of the world are complicated. But because many of her critics have never mentally grown up, they managed to come away from this story with the idea that... Eu acho meio pesado essas coisas que ele tá falando, assim. Que as pessoas não cresceram mentalmente. Acho que a sofisticação literária não vem necessariamente do amadurecimento, sabe? Rowling is somehow saying that slavery is good. That's the level of illiteracy I'm trying to point out in the fan reactions I see to these books online. And again, as with the Lupin story, Rowling is consciously writing for kids, and her messages aren't subtle. I'm not pointing out anything that a bright 10-year-old shouldn't immediately see. But the thing is that a bright 10-year-old is a lot brighter than many of the full adults in the online YA community. So you've probably heard by now about Joanne Rowling's transphobic tweet. Primeiro lugar, apareceu a Natalie já antes. Agora que ela tá aparecendo falando, gostaria de dizer, perfeita, nunca errou. Se esse cara criticar ela, eu vou parar de ver o vídeo. J.K. Rowling, a person who has been actively aggressive, cruel, and villainizing of trans people over the last 3 years. J.K. Bowling, KKK Rowling, all of her actions are dangerous. Who also thinks trans people are the antichrist of the feminist movement and are deranged, mentally ill monsters who want to eliminate and murder all women. Her hatred, there are real deadly consequences to her recent action. The rigid binary sex ideology that J.K. Rowling uses to demonize trans people, she's a symbol for so much pain
and hurt Quem é essa that pessoa? we as trans people have endured. She has done harm and has also attacked trans women as a whole group, and it's utterly vile. You don't need to consider the nuances of J.K. Rowling because she can get bent. Ms. Rowling of Edinburgh, Scotland, was proud to say that she was a TERF. Thank you very much. Very good at doing that thing we all associate with racists. You know, I'm very good friends with trans people, and ever since then she has been more than happy to spout off about her ignorant beliefs whenever given the chance. She's been using her vast influence to hurt the trans community for years now. She's apparently a rabid bigot, turned into an icon of the kind of wrong-headed, bigoted, exclusionary, out-of-touch, ignorant, hateful, tone-deaf, and unwilling to learn and grow and develop and accept new things, new ways of thinking, that she put us in the position of having to ignore her ignorant and potentially dangerous comments. J.K. Rowling is hypocritical trash who literally wants millions of trans kids dead. Seething hatred, just a festering dislike of transgender people. Harry Potter was always neoliberal garbage, and we should have seen this coming. So seeing Rowling's bigotry surface, This dumb bitch doesn't deserve our empathy. She deserves a backhand slap to the... Não tô entendendo. Essa parte que ele tá usando esses vídeos da Nela que são justamente pra fazer piada com as pessoas que escrevem essas coisas. Não sei, estou achando meio desonesto da parte dele colocar isso junto com outras pessoas que falam sério essas coisas. Face. Our newly out and proud, incredibly transphobic J.K. Rowling. Incredibly transphobic. A very successful and wealthy author outs themselves as a bigot. O que eu achei engraçado da Lindsay. Eu gosto dela. Eu sou inscrito do canal dela. Mas eu acho engraçado que ela foi cancelada, né, também na internet. E aí o vídeo dela falando da J.K. Rowling e o vídeo do cancelamento dela foram próximos, assim. E ela fala tantas coisas no vídeo do cancelamento dela que se aplicam a J.K. Rowling que eu achei irônico e engraçado. Like, how do I reconcile the fact that the author of this series is using her power to do such incredible harm? I know for a lot of people there would be no forgiveness. Por que essa linguagem tão hiperbólica, né? Vocês têm medo que as pessoas não aceitem que ela seja transfóbica se vocês falarem só que ela é transfóbica e não incredibly transphobic? Sabe? Não entendo. E aí ela tá com um livro do Tolkien aqui do lado, que é acusado todo dia de racismo na mesma rede social. Scare me. And I don't think I can overstate the amount of harm and making it genuinely dangerous for trans people to exist. So what happens when you take the grade school level of reading comprehension that Rowling's critics have been displaying for decades, the bad faith obsession with finding fault in everything she says, and combine it with the current biggest hot button issue of the day? The resultant mass hysteria has led to a 3-year-long meltdown where people need to continually raise the stakes in order to keep the outrage fires stoked. With people whipping themselves up to the point of just completely embarrassing themselves by calling her things like Adolf Rowling or KKK Rowling, you'd think that at some point she must have actually said something bigoted. But people started going after J.K. Rowling on trans issues a full 3 years before she even publicly said anything about it. Her accidentally hitting like on a tweet that some people perceived as transphobic was enough for her critics to decide that she might be having dangerous thoughts again and that they need to put her in her place. The decision that she was a terrible transphobic person Pensamentos perigosos. was made independently of anything that she actually said on the subject. So I think that's why she figured that she might as well speak out on it and let people know what she actually thinks. Of course, when she did that, that's when people really went nuts because they've been salivating for 2 years for evidence to justify the conclusion that they'd already reached. But when she did fully explain her views, what exactly did she say that was so terrible? There's a reason that trans activists will tell you not to read Rowling's essay on the subject, and it's because if you do, it's hard to imagine what is actually so upsetting about it. They like to say it's full of quote-unquote transphobic dog whistles, which is a way of them saying that the terrible things that they're imagining that she thinks were there, even though she didn't actually say those things, because she was saying them in a special code.
constant dog whistling. The loudest dog whistle in the world. In the essay, of course, Rowling actually says, of course, trans rights are human rights. In her first major tweet on the whole issue, she said, "Dress however you please, call yourself whatever you like, sleep with any consenting adult who will have you, live your best life in peace and security." Like most people, I don't think she cares what adults do with their bodies and in their own sex life, provided that they're able to make informed consent and that they're not harming anybody else. The only times that she has an issue with it are where it's not an issue of personal freedom because the agendas of trans activists in these cases affect other people. Overall, part of why it's so insane that she gets the reaction that she does is that, like all of her politics, her views here are actually left of center, and she's more pro-trans than the vast majority of the general public. There are only a few areas where she's voiced concern with the positions of current trans activists, and the first of those is single-sex spaces. Of course, a major bone of contention in the whole current discussion around trans issues is how it's decided who gets to have access to spaces and activities that, for obvious reasons, used to be reserved for a single sex. Rowling said that she believes that the current movement to allow anybody who says they identify as female access to these spaces provides cover for people who wish to be predators. This was immediately grossly distorted into people claiming that she believes that all trans people are sexual predators, which of course is the opposite of what she actually said. She specifically said that she believes that the majority of trans people are not predators, and that she's also concerned for them being victims of the same predators that she's actually speaking about. What she's saying isn't that trans people are predators, but that the laws intended to protect them could be exploited by people who are. Her real quote is, "So I want trans women to be safe. At the same time, I do not want to make natal girls and women less safe. When you throw open the doors of bathrooms and changing rooms to any man who believes or feels he's a woman, then you open the door to any and all men who wish to come inside." Então vamos começar a falar sobre esse assunto, né? Essa coisa que as pessoas falam de apito de cachorro é real, porque, veja, a preocupação de que o banheiro vai ser invadido por homens predadores tentando estuprar mulheres, dizendo que são mulheres, só é uma hipótese preocupante justamente para as pessoas transfóbicas que têm. Não tô falando transfóbica no sentido de elas odeiam pessoas trans. Tô falando transfóbica no sentido de que elas têm medo, elas conhecem e tudo que é novo a gente tem medo e tal. E as pessoas são condicionadas a serem transfóbicas, eu acho que todo mundo é, sabe? E o problema é você colocar isso pra frente. E as pessoas colocam isso pra frente, que são as pessoas que geralmente falam isso. O problema é que tudo isso cai por terra quando a gente vai pesquisar. Por exemplo, na Escócia, recentemente pesquisei, né? Porque a Rowling mora na Escócia. Na Escócia só houveram dois exemplos, duas ocorrências de mulheres trans na cadeia se altercando, sei lá como falar, com mulheres cis. E nenhuma dessas ocorrências tinha a ver com sexo. Então, por exemplo, como que a gente vai dizer que isso é uma coisa que pode acontecer com tanta frequência a ponto da gente ter que se preocupar tanto quanto as TERFs se preocupam? Sabe? Acho que eu perdi a linha do raciocínio. Mas no Brasil é muito fácil você alterar seus documentos. Fácil assim, né? Levando em consideração como é, por exemplo, no Reino Unido e tal. É tão fácil quanto seria se eles fizessem essa reforma a qual a Rowling se opõe. E aqui no Brasil a gente não fica sabendo de mulheres trans que entram em banheiro para atacar sexualmente outras mulheres cis. Sabe? Não é um problema. E aí eu entendo por que as pessoas falam que isso é um apito de cachorro. Porque realmente eles exacerbam muito a questão para parecer que isso vai ser um problema. Só que a gente tem que pegar números, a gente tem que olhar, e é uma discussão tão profunda e complicada que existe sim, gente. Apesar das pessoas parecerem acreditar que essas coisas estão decididas já, acabou, lacrou, não tem mais o que discutir. Eu acho que existe sim espaço para debate, para quem quer debater. E para mim, quem quer debater é quem está disposto a mudar de opinião, sabe? Não quem está querendo fazer os outros mudarem de opinião. Então,
por exemplo, mulheres trans em esportes femininos de alta performance. Eu acho que tá super aberto para debate. Tem muita coisa aberta para debate. Eu acho que a Rowling tá fazendo, em alguns casos, um debate muito importante. Pera aí que o TJ está discordando de mim. Calma, TJ, já vou ler esses comentários. Eu acho que tem coisas muito importantes que a gente precisa debater sobre esse assunto e que tanto as pessoas que são a favor dos direitos trans quanto as TERFs estão distorcendo muitas coisas a ponto que está sendo impossível conversar sobre essas coisas. E aí, pra mim, é aí que tá o ruim da situação. Acho que é ruim a gente não conversar sobre essas coisas. Vamos ver o que o TJ Marx falou. TJ Marx. Só é uma hipótese. Tem país que violam sexualmente seus filhos. Quem dirá estranhos podendo entrar em banheiros públicos. Vide aquele jogador de futebol no BR que estuprou uma moça na balada. Mas, TJ, estranhos já não podem entrar em banheiros públicos? Por que, que um homem que quer estuprar uma mulher vai. Pra quem que ele vai apresentar o certificado de gênero dele, sabe, na porta do banheiro? Ele já pode entrar no banheiro. TJ Marx, você está distorcendo o que acabou de ouvir. Eu não estou distorcendo nada de propósito. Pode ser que eu tenha entendido errado. Calma. Ela não disse mulheres trans, ela disse predadores que podem acabar usando dessa liberdade para atacar mulheres. Não lembro do que eu tava falando nessa hora, mas se eu tiver falado mulheres trans, é realmente. É isso que me indigna. Todos falam que a JK falou, mulheres trans podem atacar mulheres biológicas, e não é isso que ela disse. Ah, não, mas o que eu tô falando é pessoas que se identificam como mulheres trans. Eu não tenho como saber se a pessoa é trans mesmo. Isso é meio metafísico, né? Então, pessoas que se identificam como mulheres trans em cadeias atacaram mulheres cis apenas 2 vezes nos últimos não sei quantos anos lá na Escócia. Ou seja, isso justifica ter tanto medo assim de deixar mulheres trans entrarem na prisão feminina? Ou pessoas que dizem que são mulheres trans, entendeu? Até porque não tem como a gente provar que uma pessoa trans é trans, né? Ou tem. E eu não tô sabendo. Obviously, if anybody who says they're a woman can enter women's spaces, this means that any male predator who wants to do that can abuse that opportunity. Trans activists will tell you that this is a myth and that it literally never happens, when practically every day anybody with internet access can find news stories of male sex offenders doing exactly that in order to get housed in female jails. Tá, mas aí ele começa o vídeo criticando as notícias que falavam da Rowling e agora ele tá usando as notícias como evidência para o argumento dele. Complicated, né? If you take a rapist and tell him that all he has to do to be housed with potential new victims that have no means to escape him is say that he's a female, is it really possible for anybody to say with a straight face that they think none of them will ever take advantage of that opportunity? Acting like this isn't a danger requires a total rejection of any common sense. Other situations in society that are deemed single-sex are also that way for a reason. Rowling posted a story of a severely learning disabled woman who was raped by a male caretaker, and because the woman was nonverbal and couldn't ask for help or report her abuse, the only way that they knew that she had been raped was when she began to show symptoms of AIDS. Now, if you read that story and you think the really important thing is that it might hurt a nurse's feelings to be told that that woman doesn't want a caretaker as a penis, there's something so messed up with your priorities that I don't even know where to start. Então o problema é o pênis, sabe? Porque se o problema for o pênis, então a gente vai ter que fazer cadeias, prisões para pessoas com pênis e pessoas sem pênis. Mas mesmo assim, se a gente fizer uma prisão com pessoas com pênis, as mulheres trans que têm pênis vão precisar ir para essa prisão? Não dá, né? É complicado, galera. Porque assim, eu entendo o argumento de que tá, essas pessoas. Esse aí de tipo, o homem vai fingir que é mulher pra abusar de mulheres na prisão, pra mim, não sei se. Assim, pode até ser que exista casos de pessoas malucas, né? Porque o que não falta no mundo é pessoas malucas. Mas
Será que seria uma coisa tão preocupante assim, a ponto de a legislação precisasse. Enfim. Mas eu também acredito que realmente tem. Por exemplo, as mulheres trans, elas foram, dependendo, né, de quando elas transicionaram, elas foram criadas como homem, né? E a gente sabe como o homem é criado, né, na sociedade. Ele é criado como se ele fosse superior, como se ele tivesse direitos a mais do que as mulheres. E isso tudo afeta o nosso comportamento, né? E aí, isso, isso eu acho que deve ser levado em consideração, é um lugar pra gente debater, entendeu? Mas agora eu esqueci, perdi a linha do raciocínio, porque o Samuel chegou. Oi, Samuel. E o TJ ou a TJ, deixa eu ver a foto que eu não tô sabendo. O gênero. Qual o seu pronome, TJ? Diz aí pra mim. O mundo ainda anda tão louco que eu já não duvido que esse tipo de coisa possa acontecer. Não, também não duvido que nada possa acontecer, gente. Tudo que você me falar, eu vou acreditar que pode ter acontecido, porque simplesmente assim, né? O mundo. Mas para precisar de uma lei, não basta acontecer, né? Tem que ser uma coisa sistemática e tal. Sou homem, biológica e mentalmente. Hahaha. Oh, entendi. Então seu pronome é ele. Que você pode ser um homem biológico e mentalmente e usar outros pronomes também. Olha só como é bom o mundo da liberdade de gênero. It's easy for a lot of people to not really be concerned about prisoners or disabled people because their lives are mostly out of view. That's probably why the whole issue started getting a lot more attention recently when it came to women's sports. Watching trans athletes compete with women provides a really good demonstration visually of the absurdity of pretending that there aren't physical differences between male and female bodies. And it's obvious enough that people not invested in researching gender ideology can't miss it. Obviously, as a general population, people who have been through male puberty have a vast physical advantage to women in some sports, as Leah Thomas jumping some 400 places in the ranking after switching from male to female competitors demonstrates. The reason for having separate male and female sports is simple fairness, because otherwise in some sports women wouldn't have a chance of having a career at it or having their accomplishments recognized. Now, obviously, when we say that this is a male swim team and that is a female swim team, we need to define what we mean by male and female, and since the entire purpose of having separate teams at all is to account for physical differences, the only relevant definition you can make is based on their physical bodies. The push to claim that trans women are identical to people born women is predicated on the desire to have their identities recognized, and people think that it seems reasonable out of a generally good impulse to show respect for how people would like to be treated. But when we're talking about situations where the terms male and female need to be defined for something like a sports team, obviously somebody's identity or personality has nothing to do with what's under discussion. The thing is that if you say that anybody who says that they're a woman can be on a women's sports team, then you're just advocating for the end of separate male and female sports. In that situation, and in all of these situations, Isso não seria bom, será? obviously we need a definition of sex beyond people's feelings and self-identification. That really shouldn't be controversial to say. What makes it controversial isn't the statement itself, but rather the tactics of some trans activists who, on the one hand, choose to respond to any policy that they don't like by saying that it's literal violence, that you're causing the murder of trans people by even talking about it, that any policy other than self-ID is literal trans genocide, and then, on the other hand, target individuals they disagree with Eu não gosto muito do fato dele ter deixado o username aí, o nome da pessoa, a foto. Tipo, tudo bem que é público, essas coisas. Inclusive, ela tá marcando 500 mil pessoas aí pra responder. Mas a gente sabe como a internet é, que tem gente que vai lá, falar que a pessoa tem que morrer, né? with rape threats and death threats and doxing, trying to get them fired from their jobs or ostracized from their social circles. If you think that I'm exaggerating, I'm not. There really are people shameless enough to use words like genocide and Holocaust because somebody said that maybe they shouldn't get their dicks out in the ladies' locker rooms. One reason I chose to make this video is that what people say to me in private conversations on the subject, even some trans people, is completely different than what they'll say in public on their social media because trans activists control the conversation by creating a culture of fear and terrorizing anybody who disagrees with them. Não são os transativistas, gente. São pessoas malucas. E pessoas malucas. E principalmente quando elas têm uma causa que elas acham que é justa,
elas vão agir de formas malucas. Muito malucas. Não importa se ela tá advogando por direitos trans ou pelo partido nazista, pessoas malucas vão ser malucas. Eu acho desonesto falar que são transativistas, como se... Porque associa como se você ser a favor de direitos trans necessariamente fizesse você ser isso que ele tá acusando. E não, né? Eu, por exemplo, me considero uma pessoa que é a favor dos direitos trans. Inclusive, muitos desses que ele tá, pelo jeito aí, falando que ele não é a favor. Por exemplo, eu sou a favor de pessoas trans participarem de esportes, principalmente quando o assunto não é esportes de alta... Esqueci o nome, né? Que é tipo Olimpíadas, essas coisas, né? Mas eu não me considero uma pessoa maluca dessas, entendeu? Então acho complicado fazer associação, uma coisa que as TERF fazem que eu discordo muito, muito. E as pessoas... o problema também é que os malucos também fazem isso, né? Tipo, quando a gente posta uma coisa lá no site falando mal de alguém que fez uma idiotice na internet, as pessoas já falam que o Animax falou que pessoas trans fazem coisas idiotices na internet, sendo que a gente nunca nem mencionou pessoas trans. Calma que eu já vou ler o chat, gente. Pera aí. They say they have no power, and yet everybody is afraid to talk back to them no matter what they say or how absurdly they're behaving. Terrorizing people like this is another thing, like males pretending to be trans to get access to female prisons, that trans activists will tell you never happens, because part of their whole narrative is that they're the real victims and have no power, and that you must do what they say, otherwise there will be a literal trans holocaust. But again, anybody with internet access can find hundreds of examples of them behaving this way. Rowling herself has, of course, received thousands upon thousands of death threats and messages calling her every misogynistic slur you can imagine. Coquettish, delicate, endangered trans ladies are especially fond of telling her to suck their dicks. You can find hundreds of tweets saying that. And for some of those trans people, canceling celebrities on Twitter is the one kind of power they have. Plus, a lot of extremely online trans people really don't have a strong sense of conviction in their own identity, which is why they need constant external validation to prop them up. They need to constantly be told that they're valid, that they really are the gender that they say they are. And if someone even obliquely threatens or questions their fragile self-concept, they lash out, Twitter being their only weapon. Gente, a gente precisa ver o vídeo da Natalie, né? Aqui. Seria muito bom. Pena que ele tem 200 milhões de minutos. Tá, bom, vamos ver aqui o chat. Então, quem não tem nada a ver com isso tem que sofrer as consequências de ações de criminosos. Se é o TJ falou, se é uma possibilidade, tem que ter leis. Não, não é assim que funciona, né? A justiça. Ele chegou a citar nos vídeos que para as pessoas trans competirem contra a pessoa do mesmo gênero, a pessoa tem que estar com tratamento de hormônios em dia? Acho que não, mas isso não é a questão, né, Samuel? Porque mesmo se a pessoa tá fazendo tratamento, ela tem coisas no corpo dela, principalmente para quem fez transição depois da puberdade, que não tem como alterar, sabe? Isso, era alto desempenho. Até o post que vocês fizeram pra divulgar a live já estão xingando vocês. Ai, meu Deus, sério? O assédio desses ativistas fizeram streamers chorarem. Ah, eu vi isso daí, mas... I say the muggles are not lesser, but other. There's othering in the very obvious sense that we all know about. You know, all of the isms, all of the sexism and the racism and the homophobia and the othering of entire groups of people in our society, which is despicable. We do it to individuals, we do it to people who are different, we do it to people who aren't conforming to our ideal of what they should be day to day.
drives the people who are on the receiving end of that behaviour to respond equally aggressively. That can end nowhere good. One of the things Rowling was attacked for was accidentally copying and pasting a message about this video of large male-bodied individuals physically assaulting a 60-year-old grandmother simply because the grandmother started filming them when they became aggressive at a speaking event for feminists and lesbians, some of whom had been labeled as TERFs. I'm surprised I got this far in the video without defining it, but if you don't know what a TERF is, it's a term coined by trans activists that supposedly means trans exclusionary nós já radical sabemos, feminists. né? What it actually is an umbrella term used to put anybody who questions anything any trans activist says under the same net, even though the vast majority of the people labeled this way aren't anything resembling radical feminists. Because if all those people are lumped together, then that puts people who ask the mildest questions into the same category as people who are really genuinely hateful and really do mean harm. Once you put them all into that category, it can serve as a justification for the hate and harassment that trans activists unleash on them. Of course, again, they'll deny the harassment and they'll deny the term TERF is a slur and say that of course they're just expressing frustration because they're the ones who are really being victimized. But you don't even have to look far to find trans activists with shirts and body paint saying kill TERFs or punch TERFs. They'll say openly that their tactic is to make TERF-labeled people afraid to speak and afraid for their personal safety. While saying that they're against hate and advocating for love and acceptance, they'll openly say that if somebody is labeled a TERF, then that label gives you permission to hate them. Hating TERFs means supporting trans women. Shit, I'm happy for them to hit her. I'm happy for them to hit her. Really? Yeah, therapy. Do you want to tell the police that you're inciting violence? Should I just get... No, you tell them, go. Intentionally misgendering trans people is an act of violence. Misgendering a trans person is an act of violence. So, if you are having gender identity problems and someone keeps misgendering you, just fucking get a fucking pan somewhere and just start just smacking them in the face with it. Just go ahead. Just fucking do it because they don't deserve your kindness. They don't deserve to, you don't have to put up with those pieces of shit out there. You know, just, you know, if you are having a hard day and someone misgenders you, just beat them. A lot of times the Nossa, essas coisas me dão uma coisa ruim, assim, sabe? Engraçado, né? Misgendering é violência, mas ter um machado com as cores de um movimento de aceitação é ok. Trans activists or TRAs will say exactly what it is that they're doing, and then when somebody confronts them about it, they'll deny that they ever said it. Whatever they happen to be feeling right now in this moment is reality, and all of the evidence of your eyes and ears to the contrary is irrelevant. The high-profile people labeled as TERFs are generally feminists and academics, a lot of them lesbians, generally very well-educated and well-spoken. Trans activists will say that debating them is pointless because they're not open to debate, at the exact same time that the accused TERFs are trying to host speaking events and debate events to discuss these issues, and trans activists are standing outside and chanting or howling or physically attacking people. It's easy to see why the TRAs feel threatened by them, because on the one side you have academics and lesbians just trying to calmly talk, and on the other side you have deranged kids with blue hair and obvious mental health issues speaking gibberish and thrashing about like somebody forgot to lock their straitjacket. Trans activists have been invited into this debate to give their views, and tonight will be about debate and free speech, hopefully. Trans failure is hate speech, you fucking cunt! Gente, se a gente tivesse essa energia pra acabar com o capitalismo, né? Imagina que maravilha. Fuck these fascists! Fuck these fascists! Fuck these... This is really serious, actually. Well, we're discussing hate speech. It's absolutely disgusting. No, you can't. You're preaching hate speech. No one cares what you write. Fuck these fascists! Fuck these fascists! We are people who we can respectfully have civilized discussions with. I'm not having a discussion with someone who doesn't appreciate my existence. Can I still search for the right word in the left brain as I kill turks with a left hook? Now I feel worse. JK, hope you fit in the hearse, bitch. I'm bigger than the whole cinematic universe, bitch.
if there was a group of Nazis in there trying to organise a talk where they just want to discuss things with Jewish people, would they tolerate it? I wouldn't think so. No decent person would tolerate that. Yeah. Não, mas os nazistas precisaram matar todo 1 milhão de pessoas, né, pra chegar nesse ponto. O mundo não é justo. Ah, eu não quero ver isso, não. Or say stupid things like, we will not debate our existence, it means you don't have a worthwhile position to articulate. Nobody could say that they don't exist, since all the screaming and barking is kind of hard to ignore. What accused TERFs are saying is that other people exist too, and that when the trans agenda comes into conflict with the rights of those other people, it needs to be discussed so that everybody's needs can be accommodated, not just the needs of the screaming children having a tantrum out on the porch. For all the talk about how TERFs are literal Nazis and how trans people are the real victims here, if you try to find a picture of an accused TERF with a bloody t-shirt saying that they want to punch trans people or kill trans people, you won't, because that's never happened. The other major area where Rowling raises issues is with transitioning kids. And Tá, ele vai mudar de assunto, então vou parar por aqui, porque talvez a gente continue outro dia, outra hora, mas tô achando... Tá meio enviesado, né, esse vídeo assim, é lógico, né, com esse título já dava pra pensar que sim. Mas eu vou então deixar aqui minha contribuição. Se a minha opinião importar. A Rowling tem coisas que ela diz que são ok, sabe? Na verdade, eu acho que a maioria das coisas que ela fala são ok. E eu acho que existe lugar para debate. Eu não acho que é uma coisa que deve se acabar com a Rowling. Ela tá falando coisas inadmissíveis, blá blá blá. Mas ela também tem coisas que ela fala que são baseadas em hipóteses, em coisas e que são exageros que vêm dessa crença das TERF, entre aspas, né? Que constroem toda essa narrativa, né? Então, o título é meio estranho, porque como assim certa sobre tudo? Ninguém tá certo sobre tudo, né? Ninguém tem a capacidade de estar certo sobre tudo. O problema é que colocou a Rowling nesse pedestal, né? E sobre essa questão aí da violência no discurso e tal. Eu acho que as pessoas precisam ter discernimento na cabeça delas de que existe dois cenários, né? Um é o cenário do discurso, que é esse aí que ele mostrou aí, de um discurso violento, bélico, intolerante, autoritário. E também existe a realidade cotidiana. E eu acho que ninguém nega que a realidade cotidiana das pessoas trans é muito violenta, é muito bélica, principalmente no Brasil, é muito desfavorecida. Elas são vítimas de preconceito, eles e elas são vítimas de preconceito, de discriminação, só por causa de um aspecto da sua identidade. Só que é isso, a gente tem que separar, porque quando a gente vai pensar no que a gente entende como pessoas trans ou ativistas trans a partir desse movimento, que muitas vezes soa mesmo como uma coisa maluca, de gente surtada na internet, a gente não pode confundir elas com aquelas outras, né, que se beneficiariam da legislação afirmativa. A gente precisa ter o discernimento para não cair numa narrativa de vilão e mocinho.
de entender as nuances, de compreender que... De compreender as camadas, os shades of grey, como falar isso em português? Os tons de cinza, né? E acho que a gente só ganha pensando assim. Eu acho que o motivo das pessoas estarem demonizando a Rowling é porque as pessoas escolheram pensar de uma forma preto-branco. Acho que a forma como as pessoas trans são demonizadas nas redes sociais é porque as pessoas decidiram pensar de uma forma preto no branco. E eu acho que a gente precisa enaltecer e pensar um pouco mais nesses tons de cinza. Mesmo que a gente seja acusado de estar passando pano pra turf, mesmo que a gente esteja sendo acusado de estar desconsiderando o abuso que as mulheres podem sofrer na mão de pessoas que podem dizer que são trans para cometer nananã, a gente tem que se apegar a um sentido de... a um sentimento de benevolência, eu acho. Assim, a gente tem que estar sempre disposto a enxergar o melhor em todos os lados. A partir do momento que a gente está procurando o pior na J.K. Rowling, ou pior nas pessoas trans, a gente vai estar enxergando o pior porque quem procura acha, né? Se a gente procurar o melhor, a gente vai ver o melhor e ao mesmo tempo a gente vai conseguir balancear, né? Enxergar os tons de cinza. Eu não consigo mais sair dessa analogia, desculpa. Mas é isso, agora eu vou ver lá no Twitter o que estão xingando. Infelizmente ninguém deles apareceu aqui, né? Pra falar no chat, porque a gente podia conversar. Eles podiam ver o que eu realmente tenho pra dizer, ao invés de ficar tirando conclusões de um tweet que não tem quase informação nenhuma. Mas infelizmente não vieram. Eu garanto pra eles que, assim como eu faço com todo mundo que conversa sobre esse assunto comigo, eu vou procurar, vou ter o princípio da caridade com eles, que é isso, procurar o melhor nos argumentos ou na personalidade, na identidade das pessoas. Mas enfim, galera, já tô começando a soar como psicólogo ou como um coach, então eu vou sair, vou terminar essa live. Se eu for continuar esse vídeo no futuro, talvez, ou não, sei lá, eu aviso coloco lá no site, então ativem o sininho para serem avisados das lives e dos vídeos. E escutem A Casa Elefante, pelo amor de Deus, podcast onde a gente está relendo Harry Potter capítulo a capítulo. Já estamos em Enigma do Príncipe. Essa releitura é feita com o princípio da caridade. Então entrem lá para ouvir se vocês quiserem. Quer dizer, eu falo por mim, né? Tem outros hosts que eu não boto a minha mão no fogo. Já foram cancelados. Eu falo por mim. E pela edição. Beijos. Até a próxima. Me desejem sorte para ver o Twitter lá.